आमर उपस्थित श्रीयुत विद्युत रंजन चक्रवर्ती जे चर्चा संघर अध्यक्ष मोर ऋतिक देवता श्रीयुत उपस्थित समस्त ऋतिक देवमंडली गुरुभ्राता एवं माँ छोट छोट पिला आज जो विषय वस्तु रखा इष्टपाणता माने इष्ट को किए केते भल पाए आगे देखा पड़ो अल्प समय जेहतु समय अच्छे आगे आम जाना इष्ट किए इष्ट होती मंगल तार माने तात्विक अर्थ इष्ट होती मंगल तेणु इष्ट को ग्रहण करवा अर्थात इष्ट होती आचार्य से परम पुरुष एवं सी पुरुषत्व पुरुष मान मध्य से उत्तम समस्त से होती सबुठार आमर गुरु बोले गुरु भी कहते आम सद्गुरु भी कहते गुरु तो बहुत अच्छे जो मैंने आजिकल आज दिन जेल लोक गुरुगिरी करते गुरु किंतु सद्गुरु होती किए ना सी होती पुरुषत्व से समय से एकमात्र आसती जदि आम धरवा सी जहाँ कहे आम जदि रीतिनीति पालन करवा आमर से भल हम एवं कहती पालन करवा रीतिनीति कहती इष्टपाणता एवं नकले आम आमर अधपत निश्चय श्रीकृष्ण समय माँ राधाराणी कि गोपी माने जिते श्रीकृष्ण ज्वर है नारद भाई कहले से केवल जो मैंने पाद धोईदेवे पाइले ज्वर भल हम किंतु कहीं राजी है राधाराणी एवं गोपी माने सी पाद धोईदेवा राजी है से आणिकी सर्टकट करुच्ची कहीं ना आमर जे परम पुरुष परम ध्येय खराब आम देखिपार सी जहाँ होना कहीं आमर जिते पाप होना कहीं आम खराब देखिपारू ना ये हूँ माने द्वापर जुगर कथा आज जुगरे जो मैंने ठाकुर ठाकुरत्व को बुझीपारी जे ठाकुर होती परम पुरुष एवं ग्रहण करने नितांत दरकार से समय पार्श्व जो मैंने थे से समस्ते बुझे जे नाई ठाकुर एकमात्र ध्येय से परम पुरुष से होती प्रकृत भगवान ठाकुर प्रमाण कर आमर पुण्यपुथी अच्छे ठाकुर कहते जे मुझे सूर्यमंडल भीतर बाहर के आसली अनुमान करूँ सूर्यमंडल सूर्यर उत्ताप केते आमे पृथ्वी बखरे लक्ष लक्ष किलोमीटर रही आम सह्य कर पारूँ ठाकुर कहते सूर्यमंडल भीतर बाहर के आसली अर्थात जी सृष्टिकर्ता जब न होता से कौन सूर्यमंडल भीतर को जापारे ये गोटे हूँ प्रमाण ठाकुर हूँ परम ठाकुर होती भगवान भगवान माने जी सबू जापारती करपारती समस्त ऐश्वर्यर से पूर्ण एवं सी जहाँ चाहिए सिया करें बिना निर्देश गचर पत्रटी हलिब ना तेणु जो मैंने आसती जे ब्रजगोपाल दत्तरा सी जिते सी अत्यंत उच्च शिक्षित सी विभिन्न परीक्षा निरीक्षा द्वारा से जापारे ना से होती प्रकृत ठाकुर अंकुरचंद्र होती भगवान तेणु सी जिते चरम सिद्धांत ने आसिले आगे जननी देवी सहित आगु परिवार जनाशुना था प्रणाम कले ठाकुर प्रणाम कले किसी दिन रहा जिते सी आसते से अध्यापक थे प्रणाम करने आसिले ठाकुर मुझे जाऊँ ठाकुर कहे तुम्हें चले आस अर्थ आउ थे आस कहने आउ थे नुहे तुम्हें चले आस अर्थात तुम्हें सब
ମାସର ପୁଅଟାକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଘରର ପିଲା କେବଳ ଠାକୁର ଭଗବାନ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ସେମାନେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ସେ ଦୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯାହା ଦୀକ୍ଷାରେ ମିଳେ ଚାଉଳ ପନିପରିବା ସବୁ ସିଝେଇକି ଗୋଟିଏ ବେଳା କରିକି ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଖାଇକି ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଦିନଟାରେ ଥରେ ଖାଇବା। ଇଏ ହେଉଛି ଏଟା ଜଣଙ୍କର। ଏଇରକମ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଗେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ଗାଁର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି আমার জীবনে শিখি ঠাকুর সে লিখছেন পঞ্চানন সরকার। এই যে পঞ্চানন সরকার সে অত্যন্ত মেধাবী। সে তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানলে ঠাকুর হি ভগবান, ঠাকুর হি এ যুগরে সেই হচ্ছেন ভগবান। তেণু পঞ্চানন সরকারଙ୍କୁ ঠাকুর তাকে ইমিতিকা ইউটিলাইজ কলে যে ইয়ে রহিলে আমার আশ্রমর বিভিন্ন পরিসর ভিতরে একটা উন্নতি হব। এবং তাকে কহিলে পঞ্চানন্দা তুমি তো খুব মানে বহুত পাঠ পড়িছেন, বহুত তাঁর সে আগর কলেজ চাকরি করলে তাকে সে কহিলে আপনার গোটে বাহার করতু যে 3 বছরে মেট্রিকটা পাস করে হব কি না। পঞ্চানন্দা প্রথম টিকে আগে দ্বিধাবোধ করে, তারপরে সে বিভিন্ন বিষয় তাকে তর্জমা করে এবং জানিলে কিমিতিকা পিলা হেলে 3 বছরে সে আয়ত্ত করিকি মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পারিব। এখন সেটা মধ্যে সে করেইলে তাঁকরি সময়ে ইয়ার একমাত্র যে হচ্ছে যে তাঁর ইষ্টଙ୍କ প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ଥିଲା। ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ଠାକୁର ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଆ ସେ କରିବା ପାଇଁକି ସେ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ଦିନେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଲେ, ଉଚ୍ଚ ମାନେ ଜମିଦାର ଘରର ଲୋକ। ସେ ଆସିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରକୁ ଠାକୁର କହିଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଆପଣ ୟାକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଇକି ଆଶ୍ରମର ଚାରିପାଖେ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ସେ ନେଇଗଲେ, ସବୁ ଦେଖେଇଲେ, ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଜାଗା ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ସିଏ ପରମିଶନ ନେଲେ। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ଛାଡ଼ିବା ଭିତର ଠାକୁର ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ସେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତିକା ଲାଗିଲା, ଆଶ୍ରମଟା କେମିତିକା ଲାଗିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ସେ ଉଲ୍ଲୁକଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା ମୁହଁଟା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଇଏ ଶୁଣି ପକେଇକି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଷଡ଼ ରିପୁ ଅଛି ତାକୁ ଦମନ କରିବା, ଖାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହି ଦେଉଛେ ଷଡ଼ ରିପୁକୁ ଦମନ କରିବା ଏତେ ସହଜ, ତାହା ପାଇଁକି ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ସିଏ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଆଉ କହିଲେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ପରିସର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ମାନେ ଆଶ୍ରମର ପରିସର ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବିନି। ସିଏ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ପରିସର ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କ'ଣ କଲେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ତାର କାନ ଦିଟାକୁ ଜୋରରେ ରୋଗୀକି ମୁଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଡ଼ିଦେଲାରୁ ସିଏ ଏକଦମ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲେ। ନେଇକି ସେ ଗଲେ ଠାକୁର ଦେଇକି ବସିଥିଲେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଆସିଲେ, ଠାକୁର କହିଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଆପଣ ତାକୁ ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ନା। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତେ ଦେଖେଇଲି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ କହିଲାଣି, ଏତେ ସମୟ ଗଲା ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ କହିଲାଣି। ସେ ତାକୁ ସେ ଉଲ୍ଲୁକଟା ଯାକେ ଭଲ ଦେଖାଗଲା, ତାରି ବିଷୟରେ ସେ କହିଲା। ତେଣୁ ମୋତେ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁକି ତ ମୋର ଆସିବା ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ପୂର୍ବ ଲୋକ ପୁରୁଷତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁକି ତ ମୁଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସିଏ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏଇସବୁ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମେ এই কলিযুগরে সবার শেষ অবতার রূপে ঠাকুর অঙ্কুচন্দ্র আসছেন। আমি ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ନାମଟା ପାଇছে, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମଟା ଠାକୁର କେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁଟା
ସେଇଟା କଲେ ସେ ଖୁସି ହେବେ। କୋଉଟା ଭଲ ପାଆନ୍ତି କୋଉଟା ଚାହାନ୍ତି ତାହାର ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ସେ ତ ନିଜର ଝିଅ ସାଧନା ଦେବୀକୁ କହିଲେ ତାକୁ ତୁମେ ତାକୁ ବାହା ଦିଅନି, ବଡ଼ ମା ସେ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଘରେ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ବାହା ଦେବିନି, ତାକୁ ମନା କଲେ। ଯଦିଓ ବାହାଘର କରାଗଲା ପୁଣି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପଠାବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମା ରାଜି ହେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଝିଅ ବାହାଘର ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବନି, ଗଲା ଠାକୁର କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ ସିଧା ହେବା କଥା ଥିଲା ବିଧି ବିଧାନ ସେ ସାଧନା ଦେବୀ ବିହନୀଳା ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେତେବେଳେ আমার কথা শুনছে না, তাকে মা কলিকতায় ঝিও বলে আগ্রহ প্রকাশ করে। যেত ঠাকুর কলিকতা ঠাকুর কহিলে মা তুমি এখনই আস, কলিকতা বর্তমান আসেনি। সে কোণ কহিলে মনমণি দেবী সে পুত্র মুহরে ইয়ে হয়েকি সে সেতে পর্যন্ত মধ্যে সে জাঁপার না মনমণি দেবী যে স্বয়ং ভগবান তাঁর কোণে আশ্রয় নেই। সে কোণ কলে কলিকতা গলে, কলিকতা গলার পুଣି সেই তাঁর যে ରୋଗ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଲା ସେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲାନି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେ ବିହନୀଳା ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଉଦାହରଣ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଇପାରୁଛୁ ଯେ ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଯିଏ ଚୋର ଡକାୟତ ମଦ୍ୟପ ନାରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ନାରୀ ଧର୍ଷଣକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। যেরকম শ্রীকৃষ্ণ কইଥିଲେ গীতারে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মান একম শরণ ব্রজ অহং প্রাণ সর্বপাপ মুক্তি স্বামী। সেই কথা ইয়ে কହୁଛନ୍ତି, ইয়ে ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁ ସବୁ ଯାହା କରିଛୁ ତୁ ସେସବୁ ତୁ ଆয় ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆয়, ମୋ ପାଖରେ ତୁ ସାରେଣ୍ଡର କର ଏବଂ ମୁଁ ତତେ ତୋ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ତା ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛୁ ଭଲ କରୁ, ଭଲରେ ତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଖରାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛୁ, ସେ ଆମକୁ ଅଭୟ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଅଭୟ ପାଣିକୁ ଆମେ ନିର୍ଭର କରି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର ଜୟ।